मैं अपनी रूटीन के मुताबिक सुबह की अजान के फ़ौरन बाद ही सोकर उठी थी, क्योंकि अब्बा के बीमार होने के बाद भैंसों का काम मैं खुद ही करती और आज भी मुझे रोज़मर्रा की तरह घर के दीगर काम निपटाने थे। अब्बा अभी तक सो रहे थे। अब्बा की तबीयत भी कल कुछ ज़्यादा ही ठीक नहीं थी। ये परेशानी अलग से थी। मैंने आज फजर की नमाज के बाद अपने अब्बा के लिए ढेरों ढेर दुआएं की कि अल्लाह मेरे अब्बा को सेहत वाली ज़िंदगी दे, उनका साया हम पर सलामत रखे। नमाज अदा करने के बाद मैं जायनमाज को फोल्ड करते हुए जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, मुझे एक काले रंग का लंबा साया तालाब के बिल्कुल करीब खड़ा दिखाई दिया। ये साया इस कदर लंबा था कि ऐसा महसूस होता जैसे ये कोई बहुत बड़ी चीज़ का साया हो, लेकिन वो कोई चीज़ नहीं थी। वो कोई आदमी था जिसका इतना लंबा साया था। मैं एकदम से डर गई और लगी कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही, या फिर अभी कुछ देर पहले नींद से जागी हूँ इस वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन ना तो वो मेरा ख्वाब था, ना ही मैं नींद में थी, बल्कि वो हकीकत में एक बहुत खौफनाक आदमी था जिसका वो साया था। लेकिन वो खुद मुझे नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ साया ही मैं देख रही थी। उसे देखकर मैं थर थर कांपने लगी। थोड़ी देर बाद वो साया खुद बहुत छोटा होना शुरू हो गया। उसके बाद जो मैंने देखा वो देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरा नाम गुलफाम है। सब मुझे प्यार से गुल बोलते हैं और मैं हकीकत में किसी गुल से कम नहीं थी। मैं इंतहा की खूबसूरत थी। मेरी गोरी रंगत, मेरे तीखे नकूश, मेरी लंबी झील जैसी आंखें और लंबे स्याह बाल, जिन्हें बचपन में मेरी माँ ने खूब तेल लगाकर मेरे से भी बढ़कर उनकी परवरिश की थी। मैं खूबसूरती में बेमिसाल थी। हम दो ही बहन भाई थे। मैं बड़ी से पूरे 7 साल छोटा मेरा भाई फरहान, जो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ था। जब वो पैदा हुआ तो बदकिस्मती से मेरी माँ चंद पेचीदगियों की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं खुद उस वक्त सिर्फ 7 साल की थी। अपने रिश्तेदारों में सबसे गरीब मेरा बाप ही था। मेरे दोनों चचा जो शहर में आबाद थे वो काफ़ी अच्छा कमाते। इसके अलावा मेरे ननियाल में भी सब लोग गाँव छोड़कर शहर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि गांव में ना तो बेहतर तालीम का निज़ाम है और ना ही सेहत के इंतज़ामात बेहतर हैं। इसलिए उन्होंने शहर में रहने को ही तरजीह दी। लेकिन मेरे बाप को ना तो उसके पास इतने वसाइल थे, ना ही वो ये गांव छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनका जद्दी पुश्ती गांव था। यहाँ उनकी बहुत सी यादें वाबस्ता थी, इसलिए वो किसी तौर पर भी ये गांव छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। थोड़ी सी ज़मीन थी जो मेरे अब्बा को विरासत से मिली थी। चचा लोग अपनी ज़मीन बेच गए थे, जबकि अब्बा थोड़ी सी ज़मीन पर अपनी खेती बाड़ी करते और 1-2 भैंसें रखी थी, जिससे हमारे घर का गुजर बसर अच्छा हो रहा था। मैंने शौक से घर में चंद मुर्गियां पाल ली, क्योंकि मुझे मुर्गियों का बहुत शौक था। वो अंडे भी देती थी और घर में सब शौक से खाते। हमारे गांव में छोटा सा कच्चा घर था। ये गांव से बाहर वाली साइड पर था, यहाँ पर आकर आबादी ख़त्म होती थी। हमारे गांव के सामने एक छोटा सा तालाब था और घर की दीवारें कच्ची मिट्टी से बनाई गई थी। लेकिन ये खूबसूरत घर जो मेरे बाप ने बड़ी मेहनत और लगन से बनाया था, उसकी 4 दीवारें बिल्कुल ना होने के बराबर थी। दोनों साइड से बिल्कुल छोटी कच्ची दीवारें थी, जबकि तालाब के सामने वाला हिस्सा बिल्कुल खुला पड़ा था। एक साइड पर बाहर निकलने का रास्ता बनाया गया था। बहुत अच्छा लगता जब सुबह में सोकर उठते ही तालाब पर नज़र पड़ती तो ऐसा महसूस होता कि सारी खूबसूरती उस तालाब के अंदर समा गई हो। ताजमहल था। इतना सुकून, इतनी राहत थी उस घर में। सुबह सुबह जब सूरज की नारंगी किरणें तालाब के पानी में पड़ती तो ये नज़ारा बहुत दिलकश होता। हम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। मैंने सिर्फ मिडिल तक ही तालीम हासिल की थी, क्योंकि हमारे गांव में सिर्फ मिडिल स्कूल ही था। हाई तालीम के लिए लड़कियों को गांव से शहर जाना पड़ता, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं था कि गांव की लड़कियां शहर जाकर तालीम हासिल करती, क्योंकि गांव के लोगों की जहनियत ऐसी थी कि लड़कियां बाहर निकलेंगी तो बेपर्दा हो जाएंगी और अपनी मनमानी करने लगेंगी। इसी वजह से गांव के सब लोग बेटियों को सिर्फ मिडिल तक तालीम दिलवाते। उसके बाद बेटियों को इजाज़त नहीं होती थी कि वो आला तालीम हासिल कर सकें, जबकि बेटों को इजाज़त होती कि वो जहाँ तक चाहें तालीम मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन हमारे गांव के नौजवान तालीम की तरफ कम ही जाते हैं, क्योंकि चौधरी साहब गांव के सभी नौजवानों को ज़मीनों पर काम पर रख लेते
यहाँ पर रहने वाले तकरीबन सब लोग ही गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे। इसी वजह से अपनी बेटों को भी तालीम के बजाय काम पर लगाना बेहतर समझते। लेकिन मेरी और मेरे अब्बा की ख्वाहिश थी कि मेरा छोटा भाई पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने। अब्बा ने ये बात तय कर ली थी कि जैसे ही मेरा भाई प्राइमरी पास कर लेगा हम लोग किसी न किसी तरह शहर में शिफ्ट हो जाएंगे ताकि उसकी तालीम में किसी किस्म का कोई हर्ज ना हो, क्योंकि इस गांव में हम रहते तो ऐसा मुमकिन नहीं था कि ये आगे तालीम हासिल कर सकता, क्योंकि चौधरी किसी को भी गांव से बाहर जाने की इजाज़त न देता। इसलिए मजबूरन बहुत से लोग ये गांव छोड़कर जा चुके थे और कभी मुड़कर भी गांव की तरफ नहीं देखा। हम चूँकि गांव के बाहर वाली साइड पर थे तो चौधरी साहब तो ये जानते थे कि मेरे अब्बा का घर है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि हमारे घर में कौन कौन रहता है। उस दिन अब्बा थके हारे खेतों से घर लौटे, उनके चेहरे मायूसी थी, वो काफ़ी परेशान लग रहे थे। मैंने अब्बा से इस मुताल्लिक पूछा तो वो इस बात को टाल गए। मैं कुछ समझ नहीं पाई कि आखिर अब्बू को कौन सी परेशानी है। उसी दिन अब्बा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। मैं उन्हें लेकर गांव के सिविल अस्पताल गई, जहां पर सहूलियात ना होने के बराबर थी। वहां पर एक अनजान डॉक्टर मौजूद था। उसके अलावा वहां पर कोई डॉक्टर टिकता ही नहीं, क्योंकि जितनी भी दवाइयां अस्पताल में आती वो सारी की सारी चौधरी बिकवा देता और हल्की दवाइयों का इस्तेमाल अस्पताल में किया जाता। ये बात गांव के सारे लोग अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन चौधरी से कुछ कहने की हिम्मत किसी की ना होती। मैं मजबूरी के तहत अब्बा को वहां ले गई, क्योंकि हमारे गांव में कोई और डॉक्टर नहीं था, ना ही कोई पढ़ा लिखा था, ना ही कोई क्लिनिक वगैरह था। इलाज के लिए शहर ही जाना पड़ता। बाज़ लोग तो ऐसे तड़प कर जान की बाजी हार जाते, लेकिन उन्हें शहर जाने की इजाज़त न मिलती, क्योंकि चौधरी साहब का हुक्म था कि जब अपने गांव में अस्पताल है तो यहाँ पर इलाज करवाया जाए। कई लोग चौधरी से छुप छुप कर अस्पताल जाते शहर। उस दिन भी जब मैं अब्बा को लेकर अस्पताल गई तो उस डॉक्टर ने अब्बा का बीपी चेक किया। बीपी बहुत लो था। अब मेडिसिन उस डॉक्टर के पास कोई मौजूद नहीं थी जो वो मेरे अब्बा को दे सकता। वो बेचारा तो खुद मजबूर था। वो जानता था कि अगर मैंने आगे कंप्लेन की तो चौधरी के हाथों ज़िंदगी की बाजी हार जाएगा, इसीलिए वो भी कोई एहतजाज न करता। अब्बा का बीपी काफ़ी हद तक लो था। मैंने अब्बा को घर लाकर घरेलू टोटके शुरू कर दिए, क्योंकि मैं जानती थी कि अब्बा को शहर तो ले नहीं जा सकती और गांव में भी कोई डॉक्टर नहीं जिससे अब्बा का इलाज करवा सकूं। इसी वजह से घरेलू टोटकों से अब्बा की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई। उस दिन चचा की कॉल आई तो मैंने चचा को इस बारे में बता दिया। चचा काफ़ी हद तक परेशान हो गए। वो मुझे बोले कि तुम अपने अब्बा को शहर ले आओ, मैं इनका यही इलाज करवा दूंगा। लेकिन अब्बा शहर जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो डरते थे कि अगर चौधरी को इस बात का पता चल गया तो वह हंगामा मचा देगा, और अब्बा नहीं चाहते थे कि वो चौधरी ये बात जाने कि अब्बा के घर में जवान बेटी भी है। ना जाने अब्बा इस बात से क्यों डरते, लेकिन चचा बार बार जिद कर रहे थे कि अब्बा को लेकर शहर आ जाएं ताकि यहाँ उनका इलाज हो सके। आखिरकार अब्बा को चचा के सामने हार मानना पड़े। मैं, अब्बा और मेरा छोटा भाई, हम तीनों ही शहर के लिए शहर की गाड़ी में बैठ गए। लेकिन बदकिस्मती से उसी गाड़ी में चौधरी का एक ख़ास आदमी मौजूद था जो अब्बा से पूछ रहा था कि क्या बात है, शहर खैरियत से जा रहे हो। अब्बा ने जाने अनजाने में उनसे ये बात कह दी कि तबीयत ठीक नहीं, अली शेर ने शहर बुलाया है इलाज के लिए। मैं जो खिड़की की एक साइड पर ये सब कुछ बैठी सुन रही थी, मुझे उस वक्त अब्बा की बात हैरान कुन लगी। अब्बा खुद ही मना करते थे कि चौधरी को इस बात का पता ना चले। आज देखें, खुद ही उसके आदमी को ये बात बता रहे थे कि वो इलाज के लिए शहर जा रहे हैं। मैं अब्बा को मना भी नहीं कर सकती थी। हम लोग शहर पहुंच गए। तभी मैंने अब्बा से ये बात की कि आपने चौधरी के ख़ास आदमी को ये बात क्यों बता दी। तभी अब्बा बोले, नहीं वो ऐसा नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मेरा खैर खा है। कई मौक़ों पर उसने मेरा साथ दिया है, वो कभी चौधरी को शिकायत नहीं लगाएगा। मैं अपने गांव वालों पर बहुत अफसोस करती कि कैसे लोग हैं, अपने हक के लिए बोल नहीं सकते, इसीलिए तो उनके साथ ऐसा होता है। लेकिन मैं ये बात नहीं जानती थी कि वो लोग अगर सच का साथ नहीं देते तो क्यों नहीं देते, क्योंकि वो डरते हैं अपनी इज्जतें बर्बाद होने से। ये बात तो उस वक्त पता चली जो हमारे साथ सब कुछ बीता। उस आदमी ने चौधरी को ये खबर कर दी कि
ابا اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ علاج کے لیے شہر گئے چودھری کو اس بات سے بہت غصہ آیا اور 2 دن شہر میں رہنے کے بعد تیسرے دن ہم گھر واپس لوٹے۔ ابھی ہم گھر پہنچے تھے، کچھ ہی لمحے ہوئے کہ اچانک سے چودھری صاحب اور ان کے 4-5 آدمی ہمارے گھر آئے۔ چودھری بہت زیادہ تیش میں تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بولا، ہاں بھائی نذیر، لگتا ہے تیری لگام میں نے ہی ڈھیلی چھوڑ دی تھی۔ اگر تو گاؤں کی آبادی سے باہر رہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گاؤں کے اصول و ضوابط کو توڑے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے لگ جائے۔ تم نہیں جانتے یہ سارا علاقہ میرا ہے، یہاں میرا حکم چلتا ہے۔ تم اپنے ہسپتال میں علاج کیوں نہیں کرواتے؟ اور کون سی بیماری لگی ہے تمہیں کہ تمہیں شہر جانا پڑا؟ یہاں سہولت موجود ہے تو تم یہاں کیوں نہیں علاج کرواتے؟ تبھی ابا بولے کہ چودھری صاحب، میرا چھوٹا بھائی جو شہر میں ہوتا ہے وہ زور دے رہا تھا کہ میں شہر آ جاؤں۔ میں تو بس اسی غرض سے گیا تھا۔ چودھری صاحب بولے، تمہیں اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ اتنی بات کہتے چودھری صاحب بہت غصے میں ہمارے گھر سے گئے۔ میں جو اس وقت کمرے میں دوپہر کے وقت آرام کر رہی تھی، اچانک سے آنکھ کھلی تو باہر سے شور کی آواز سن کر باہر میں صحن تک آئی۔ تب تک چودھری صاحب جا چکے تھے۔ ابا صحن میں لگے پیپل کے درخت کے نیچے بہت پریشان بیٹھے تھے۔ میں ابا کو یوں افسردہ دیکھ کر ان کے پاس چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ابا سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو ابا نے مجھے چودھری صاحب کے آنے کا مقصد بتایا، اور ابا بتا رہے تھے کہ وہ بہت غصے میں ہمارے گھر سے گئے ہیں۔ میں نے ابا سے کہا، ایک بات مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ آخر آپ چودھری سے اتنا کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہماری اپنی زندگی ہے۔ ابا لمبی سانس بھرتے ہوئے بولے، بیٹا تم نہیں جانتی کہ چودھری صاحب ایک دفعہ جس کے بیر پڑ جائیں پوری زندگی اس کی جان نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن جیسے ہی ابا کھیتوں میں کام کے لیے گئے تو چودھری کے آدمی ابا کے سامنے ہماری فصل اجاڑ رہے تھے۔ ابا انہیں بار بار منع کر رہے تھے کہ دیکھو میں نے اتنا پیسہ لگایا ہے، تم لوگ کیوں میری فصل اجاڑ رہے ہو؟ کیا ملے گا تمہیں؟ وہ آدمی بولے، یہ چودھری صاحب کا حکم ہے اور یہ زمین چودھری صاحب کی زمین کے ساتھ لگتی ہے۔ آج یہ چودھری صاحب پٹواری کے پاس گئے تھے تو انہیں پتہ چلا ہے کہ یہ زمین ان کی ملکیت ہے، اسی لیے وہ یہ زمین خالی کروا کے یہاں خود کھیتی باڑی کا کام شروع کریں گے، یہاں کپاس کی فصل اگائیں گے۔ ابا بہت پریشان تھے۔ ابا کھیتوں سے سیدھا چودھری صاحب کے ڈیرے پر چلے گئے۔ ان سے منت سماجت کرنے لگے کہ چودھری صاحب مجھ پر ایسا ظلم نہ کریں، میں غریب آدمی ہوں، یہ تھوڑی سی زمین ہی میری روزی روٹی کا وسیلہ ہے، آپ مجھ سے یہ وسیلہ نہ چھینیں۔ چودھری صاحب کہہ رہے تھے، اتنی دیر سے تم میری زمین کھا رہے ہو لیکن میں خاموش تھا، برداشت نہیں کروں گا، یہ میری زمین ہے، اس پر میں ہی کاشت کروں گا۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی کام مل جائے تو تم میرے مزارے رہ سکتے ہو۔ لیکن ابا جانتے تھے کہ جو بھی چودھری صاحب کے مزارے ہیں، اتنی محنت کرنے کے باوجود انہیں کچھ نہیں حاصل ہوتا، کیونکہ چودھری ان کی سال بھر کی فصل خود ہی بیچ کھاتے ہیں۔ سارے گاؤں کے غریب لوگ جب اپنی زمین چپ چاپ چودھری کو دے دیتے، کیونکہ چودھری کے ہاتھوں میں یہاں کی بہنوں بیٹیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں تھی، اسی لیے ہر کوئی عزت بچانے کی خاطر چودھری کی جائز ناجائز بات چپ کر کے سہ لیتا۔ میرے ابا کے گھر بھی جوان بیٹی تھی، اسی لیے وہ بھی خاموشی سے چودھری صاحب کے ڈیرے سے واپس آ گئے۔ چودھری صاحب نے ابا کو 2 دن کا ٹائم دیا تھا کہ وہ سوچ لیں کہ چودھری کا مزارے رہنا ہے یا نہیں۔ اسی دن چودھری کے ڈیرے سے آتے ہی اچانک ابا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ اتنی زیادہ ٹینشن میں تھے کہ انہیں فالج کا اٹیک آیا۔ ابا کی ایک سائیڈ کا حصہ مفلوج ہو گیا۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے چچا کو فون کیا تو چچا ابا کو شہر لانے پر زور دیں گے۔ اگر میں ابا کو شہر لے گئی تو چودھری صاحب کا غصہ اور تیز ہو جائے گا، نہ جانے وہ ہمارے ساتھ کیا کریں۔ میں اکیلی لڑکی اس چودھری کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر میں قریبی ہسپتال میں ابا کو لے کر گئی، لیکن وہاں ابا کی طبیعت بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑ گئی۔ میں بہت پریشان تھی، مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے حالات میں میں نے مجبوراً چچا کو فون کیا، لیکن چچا کی پوری فیملی ہمیں بنا بتائے باہر شفٹ ہو گئی تھی۔ یہ خبر بھی مجھے آج ہی ملی، کیونکہ اچانک سے چچا اپنے کاروبار کے سلسلے میں باہر چلے گئے۔ اس کی وجہ سے وہ فیملی کو بھی ساتھ لے گئے، لیکن چچا نے تو ہمیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔
ये सारी मालूमात चचा के ऑफिस फ़ोन करने से मुझे मिली। दूसरे चचा ने तो कभी हमारी ज़ात तक हमारे से हालात तक नहीं पूछे। परेशानी थी कि बढ़ती जा रही थी, लेकिन मुझे कोई भी हल नज़र नहीं आ रहा था। भाई बिल्कुल छोटा था, मैंने खुद ही घर में अब्बा की मालिश करना शुरू कर दी। कम से कम उनके टांग और बाजू का खून तो चलता रहे। लेकिन अब्बा का बीपी कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने छोटे भाई को अब्बा के पास छोड़ा और चोरी चुपके शहर निकल आए। अब्बा जो दवाइयाँ शहर से लेकर आए थे उसमें बीपी की दवाई भी थी, लेकिन अब्बा का तो बीपी पहले ही लो होता, अब हाई भी होना शुरू हो गया। ये बात बहुत परेशानी का बायस बनी थी। मैं उसी डॉक्टर के पास गई और उसे अब्बा के हालात के बारे में बताया। उसने मुझे मेडिसिन लिख दी। मैं वो मेडिसिन आते ही ले आई और अब्बा को मेडिसिन देना शुरू की, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर अब्बा को लेकर शहर चली गई तो चौधरी को किसी न किसी तरह पता चल जाएगा, वो हमारा जीना हराम करके रख देगा। चौधरी साहब न जाने ऐसा क्यों कर, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पैसे दवाइयों के बना देते। ये बात मेरी समझ से बाहर थी कि चौधरी का इसमें क्या मफाद है। ये बात तो मैं अच्छी तरह जानती थी कि यहाँ की दवाइयाँ चौधरी साहब बेचते हैं, लेकिन अगर यहाँ मरीज़ नहीं जाएंगे तो चौधरी साहब को क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने उस अस्पताल की दवाई अब्बा को नहीं खिलाई, बल्कि शहर के डॉक्टर से दवाई लिखवा कर ले आई। अब्बा को वही खिला रही थी। मैं घर संभालने के साथ भैंसों और मुर्गियों का भी ख्याल अच्छे से रखती। उन मुर्गियों के अंडे सर्दियों में हम सब सर्दी से बचने के लिए खाते और बेच भी लेते। ये भी सर्दी के दिन थे। सर्दी की ये ठठरती रात थी। हर बंदा अपने कमरों में दुबका बैठा था। मैं जो शाम के वक्त भैंसों के लिए चारा काट कर लाई थी, अपनी ज़मीन तो अब रही नहीं, अब्बा के एक दोस्त की ज़मीन से चारा लाती, वो भी शाम के वक्त, क्योंकि दिन के वक्त चौधरी के आदमी वहाँ होते, इसलिए दिन के वक्त जाने से मैं गुरेज करती। चारा काट कर भैंसों को डाला और मुर्गियों को बंद करके मैंने सोचा कि अब्बा के लिए अंडे उबाल लेती हूँ, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। आग जलाकर अंडे उबालने के लिए रखे थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल करीब खड़ा है। मैं एकदम से हड़बड़ा कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये मेरे साथ आज पहली दफ़ा हुआ था। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं कभी इस घर में रहते हुए डरी हूँ। हालांकि मेरा घर बिल्कुल रोड पर था, जहाँ आबादी भी नहीं थी। न जाने क्यों आज मुझे डर महसूस हो रहा था। अंडे उबल रहे थे। मैं तालाब के पास जाकर खड़ी हो गई। तालाब के बिल्कुल करीब ही सड़क गुजरती थी, जो हमारे घर और तालाब दोनों से ही मिलती। मैं तालाब के किनारे खड़ी अपनी सोचों में गुम थी, जब अचानक से कोई काली चादर में लिपटा बिल्कुल मेरे करीब खड़ा था। मैं जो पहले ही डरी हुई थी, पहले तो मैंने उसे अपना वसीला समझकर फरामोश किया कि कोई मेरे करीब भी नहीं है, क्योंकि अब्बा अपनी चारपाई से भी हिल नहीं सकते थे और छोटे को मैंने सर्दी से बचाने के लिए टाइम से उसको बिस्तर पर लिटा देती। मैं उसे अपना वहम समझी थी, लेकिन अब हकीकत में मेरे सामने कोई काली चादर में लिपटा खड़ा था। वो बुरी तरह से सर्दी से कपकपा रहा था। उस वक्त यहाँ हल्की बल्ब की रोशनी जगमगा रही थी। ऐसे में उसका चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मैं फ़ौरन से बोली, कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो मुश्किल से बोला कि मैं मुसाफिर हूँ, अपना रास्ता भटक गया हूँ। मैं यहाँ करीबी गांव में अपने किसी रिश्तेदार के घर आया था, लेकिन जिनके घर आया मुझे पता चला कि वो ये गांव छोड़कर चले गए। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है और कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं है कि मैं अपने घर वापस चला जाऊँ। मुझे बहुत सर्दी महसूस हो रही है। मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखने लग गई कि ये इंतहाई खूबसूरत 25-26 साल की उम्र का, उससे लगभग का नौजवान था, जिसके चेहरे पर नमोदार होती हल्की दाढ़ी, खूबसूरत आंखें, काले रंग की मूंछों के नीचे गुलाबी रंग के होंठ और होंठों के नीचे एक स्याह तिल बल्ब की रोशनी में ऐसे जगमगा रहा था जैसे कोई हीरा हो। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि इतना खूबसूरत नौजवान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं उसकी खूबसूरती में खो कर रह गई। जो उस वक्त अपनी परेशानी में खड़ी थी, सब कुछ भूल गई। उस वक्त उस नौजवान की खूबसूरती के हिसार ने मुझे मुकम्मल तौर पर जकड़ लिया था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उसकी खूबसूरती के हिसार से निकल ही नहीं पाऊंगी। मैं साकित खड़ी उस नौजवान को देख रही थी।
तभी दोबारा से उसके दांत के साथ दांत बचते हुए देखकर मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत ज़्यादा सर्दी से कपकपा रहा है। खाली एक चादर थी जो उसने अपने इर्द गिर्द लपेटी थी। उस वक्त किसी अजनबी को अपने घर में लेकर आना भी मुनासिब नहीं था, क्योंकि अब्बा तो पहले ही मोहताज चारपाई पर पड़े थे। मैं अकेली लड़की किसी अजनबी को अपने घर में कैसे बुला सकती थी? लेकिन उस वक्त उसकी हालत देखकर ना जाने क्यों मुझे उस पर तरस आने लगा। तभी मैंने उससे कहा कि ठीक है, आप अंदर आ जाएं। उसने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊँगा, आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसे कमरे में ले आ गई। अब्बा उस वक्त सो रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। अब्बा के सामने वाली चारपाई पर मैंने जल्दी से बिस्तर लगाकर लिहाफ रखा और उस नौजवान को कहा कि आप यहाँ आ जाएं, मैं आग के कोयले लेकर आती हूँ ताकि कमरे में थोड़ी गर्माइश हो जाए और आपको थोड़ा सुकून महसूस हो। वो बुरी तरह से कपकपा रहा था। ताकि कमरे में थोड़ी गर्माइश हो जाए और आपको थोड़ा सुकून महसूस हो। वो बुरी तरह से कपकपा रहा था। उसे देखकर मैं जल्दी जल्दी लकड़ियों के कोयले अंगीठी में डाल कर ले आई। उस नौजवान की चारपाई के बिल्कुल करीब रख दी। अब जैसे ही उसे थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा था, मैंने जो अंडे बॉयल किए हुए थे, चाय के साथ वो अंडे उसे दिए ताकि उसकी सर्दी की शिद्दत कुछ कम हो सके। और अब्बा ने मुझे शुरू से यही सिखाया था कि मुसाफिर और मेहमान में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि अक्सर यहाँ से आते जाते लोगों को अब्बा चाय पिला दिया करते, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल रोड पर था और अड्डा भी बिल्कुल नज़दीक था। मुसाफिरों का आना जाना तो लगा ही रहता, क्योंकि अब्बा बहुत मेहमान नवाज थे। लेकिन मैं कभी भी किसी मुसाफिर या मेहमान के सामने नहीं आई थी। आज पहला वाक़या था कि मैं उस नौजवान के सामने आई, क्योंकि अब्बा तो चारपाई पर थे। वो उस नौजवान की तरफ देखने लगे। मैंने अब्बा को बताया कि ये नौजवान अपना रास्ता भटक गया है। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, सर्दी थी, उसे कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिली, इसीलिए आज की रात ही हमारे घर रहना चाहता है। अब्बा ने इस बात में सर हिला दिया। मैं जान गई थी कि इसमें अब्बा की रजामंदी है। मैंने उस नौजवान को खाना वगैरह खिला दिया। भाई और अब्बा को भी खाना खिला दिया था। अब वो आराम से सो रहा था। मैं भी दूसरे कमरे में भाई के साथ जाकर लेट गई, क्योंकि सुबह मुझे टाइम से उठना था। अब घर के काम के साथ भैंसों के काम भी खुद ही किया करती थी। जैसे ही जाकर मैं अपने कमरे में लेटी, न जाने क्यों उस नौजवान की सूरत मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रही थी। उसका वो खूबसूरत चेहरा, उसके खूबसूरत होंठ। मेरे साथ पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था कि मैं किसी के बारे में इस तरह सोच रही थी। हालांकि आज से पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरे खूबसूरती ने मुझे घायल कर दिया। मैं अपने माथे पर हाथ मारते हुए करवट बदल कर लेट गई, लेकिन नींद थी कि आंखों से कोसों दूर थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है। फिर मैंने पहलू में लेटे अपने भाई को देखा, जो बिल्कुल टेंशन फ्री सो रहा था। यही ज़िंदगी है, कितनी अच्छी होती है ना कोई परेशानी, ना जिम्मेदारियों का एहसास। मुझे उस पर प्यार आने लगा। उसकी पेशानी चूमते हुए मैंने दोबारा से सोने की कोशिश की। अब की बार मेरी आंख लग गई थी। सुबह भी होने के बिल्कुल करीब थी। जैसे ही सुबह की अजान हुई, अपनी रूटीन के मुताबिक मेरी आंख दोबारा से खुल गई। मैं अपनी रूटीन के मुताबिक ही सुबह की अजान के फ़ौरन बाद सोकर उठी, क्योंकि अब्बा की बीमारी के बाद भैंसों का काम करके मुझे घर के दीगर काम निपटाने होते थे। अब्बा अभी तक सो रहे थे। अब्बा की तबीयत कल से कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। काम करके मुझे घर के दीगर काम निपटाने होते थे। अब्बा अभी तक सो रहे थे। अब्बा की तबीयत कल से कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। बीपी बिल्कुल कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं भैंसों को चारा वगैरह डालकर नमाज़ पढ़ने लगी कि जैसे ही दिन का उजाला छाएगा मैं भैंसों का दूध निकाल लूँगी। उसके बाद गवाला दूध लेने आ जाता था, इसीलिए टाइम से ही दूध निकालना होता। जब तक अब्बा ठीक थे ये सारे काम अब्बा निपटा लिया करते, लेकिन अब ये काम मुझे देखना पड़ते। मैं जैसे ही नमाज पढ़कर जाए नमाज को फोल्ड कर रही थी, मेरी नज़र सामने तालाब पर पड़ी तो मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मुझे एक काले रंग का लंबा साया तालाब के बिल्कुल करीब खड़ा दिखाई दिया। ये साया इस कदर लंबा था
کہ ایسے محسوس ہوتا جیسے یہ کسی بہت بڑی چیز کا سایہ ہو، لیکن وہ کوئی چیز نہیں تھی، وہ کوئی آدمی تھا جس کا اتنا لمبا سایہ تھا کہ میں تو ایک دم سے ڈر گئی، اور کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی، یا پھر ابھی اچھی طرح سے میری آنکھوں سے نیند نہ گئی ہو۔ لیکن پھر بھی مجھے یقین آیا کہ نہ یہ کوئی خواب ہے اور نہ ہی میں نیند میں ہوں۔ یہ تو سچ مچ میں خوفناک آدمی کا سایہ تھا جس کے پاؤں الٹی سائڈ پر تھے۔ اس کے سر پر 2 بڑے بڑے سینگ نظر آ رہے تھے، لیکن یہ سایہ کس کا ہے؟ مجھے وہ شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مجھے کچھ ایسا دکھائی دیا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ چھوٹا ہونے لگا۔ میں وہیں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی کھڑی کھڑی گر جاؤں گی۔ ٹانگیں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس کے بعد تو میں یہ بھول ہی گئی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی ہیولا سا میرے پاس سے گزرا ہو۔ میں بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ اب میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں باہر نکلوں۔ بھائی بھی سو رہا تھا، ابا بھی دوسرے کمرے میں تھے۔ رات کو ابا کے سارے کام نپٹا کر ہی میں سوتی، کیونکہ ابا نیند کی گولی کھا لیتے اور اس کے بعد صبح تک سوتے رہتے۔ لیکن اب میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنے کمرے سے نکل کر ابا کے کمرے تک چلی جاؤں۔ جیسے ہی دن کا اجالا چھانے لگا، میں نے خود کو ہمت دی اور کمرے سے باہر نکلی۔ اب باہر کا منظر بالکل صاف تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر ابا کے کمرے میں گئی۔ ابا تو ابھی تک سو رہے تھے، لیکن حیرانگی کا ایک بہت بڑا جھٹکا مجھے تب لگا جب میں نے اس نوجوان کی چارپائی خالی دیکھی۔ وہ بن بتائی وہاں سے نکل گیا تھا، اور اتنی صبح صبح، ابھی تو کوئی گاڑی بھی نہیں آئی ہوگی، تو وہ کیسے اپنے گھر جائے گا؟ میں حیران ہو رہی تھی کہ عجیب انسان ہے، بنا بتائے یہاں سے چلا گیا، میری بلا سے۔ میں یہی سوچتی جا کر بھینسوں کا دودھ نکالنے لگی۔ گوالا آیا، اس کو دودھ دیا، لیکن صبح والی بات میرے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ آخر وہ سب کیا پریشان کر رہا تھا؟ نہ جانے کیوں رہ رہ کر مجھے یہ بات ستا رہی تھی، اور میں خود کو کمزور محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے اس ڈر کی وجہ سے میرے جسم سے طاقت کم ہو گئی۔ میں نے ناشتہ ریڈی کیا۔ جیسے ہی ابا کو دینے کمرے میں گئی تو ایک دفعہ پھر حیرانگی کا ایک اور جھٹکا لگا۔ اب کی بار وہ نوجوان ابا کے بالکل سامنے بیٹھا انہیں دبا رہا تھا۔ میری ٹانگیں تو تھر تھر کانپنے لگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کہیں میرا دماغ تو پاگل نہیں ہو گیا؟ ابھی میں کمرے میں آئی تھی تو یہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے نہ کسی کو باہر سے آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا، حالانکہ میں باہر صحن میں ہی موجود تھی۔ تو پھر یہ نوجوان اچانک کہاں سے آ گیا؟ وہ مجھے دیکھتے ہی بولا، آپ کا بہت شکریہ، رات کو آپ نے میرے لیے کیا جتنا آپ نے کیا کوئی اجنبی اتنا نہیں کرتا۔ آپ مہمانوں کی خاطر تواضع بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں۔ آپ کے ابا کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا، اور آپ کو اکیلے ہی سارے کام کرنا پڑتے ہیں۔ ایک اکیلی لڑکی کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی باتیں سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے کیا پتا تھا کہ میں کتنی مجبور ہوں۔ میں 19 سال کی عمر میں 25 سے 26 سال کی لگنے لگی تھی۔ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی۔ تبھی وہ نوجوان بولا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، نہیں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ تبھی وہ بولا، میں نے کب کہا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہی ہیں؟ لیکن میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہی اپنے گھر میں رہتا ہوں۔ آج کے دن جو کام آپ کے ابا کرتے تھے وہ میں کروں گا۔ کھیتوں سے چارہ بھینسوں کے لیے میں لے کر آؤں گا، آپ صرف گھر کے کام کر لیں۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ابھی تو اس نے گھر جانا تھا، اور اب یہ میرے ساتھ کام کرنے کا کہہ رہا ہے۔ نہ جانے کام کرنے کا کہہ رہا ہے، نہ جانے کیوں میں اسے کچھ نہ کہہ سکی، اور وہ کھیتوں میں چارہ لینے چلا گیا۔ میں حیران تھی کہ اسے کیسے پتا کہ چارہ کہاں سے کاٹنا ہے، کیونکہ ہماری زمین پر تو چودھری نے قبضہ کر لیا تھا۔ میں تو چچا امتیاز کے کھیتوں سے بھینسوں کے لیے چارہ کاٹ کر لاتی۔ نہ جانے کیوں میرا دل گھبرانے لگا کہ کہیں چودھری صاحب کو اس بارے میں علم نہ ہو جائے کہ کوئی اجنبی ہمارے گھر میں ٹھہرا ہے۔ میں بھاگتی ہوئی کھیتوں کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے جا کر دیکھا وہ نوجوان وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے خود ہی چارہ کاٹا اور سر پر اٹھا کر چارہ گھر لے آئی۔ اس نوجوان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ میں سوچنے لگی کہ عجیب قسم کا انسان ہے، کہاں تو اتنے بڑے دعوے کر رہا تھا، کہاں 1 منٹ میں ہی غائب ہو گیا۔
उस दिन चौधरी साहब के आदमी और चौधरी साहब फिर से हमारे घर आए। चौधरी साहब को मैंने अब्बा के कमरे में बिठा दिया। वो अब्बा को बोले, तुम्हारा इलाज बहुत अच्छा होगा। मैंने डॉक्टर को ख़ास तौर पर ताकीद कर दी है कि तुम चौधरी साहब की तरफ देखने लगी। चौधरी साहब मेरी तरफ ही देख रहे थे। उनका यूं देखना मुझे बहुत अजीब लगा। वो सर से पाँव तक घूर जा रहे थे। चौधरी साहब अब्बा से बोले, आज तुमसे एक बात भी करनी है। तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारी एक नौजवान बेटी है और इतनी खूबसूरत है। हम कोई गैर थोड़ी थे। तुम अपनी बेटी को यूं पर्दे में रखते थे। चौधरी की वहशियाना नज़रें मुझ पर जमी थी। मुझे चौधरी की उन नज़रों से घिन महसूस हो रही थी, लेकिन जिस्म से जान तो तब निकली जब चौधरी साहब ने कहा कि मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ तुम्हारी बेटी के साथ। फिर तुम्हारी बेटी को ये काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मेरे नौकर चाकर ही तुम्हारा सारा काम कर दिया करेंगे। नहीं तो तुम्हें हवेली लेकर जाएंगे, ऐशो अशरत की ज़िंदगी गुजारोगे। अब्बा तो कुछ बोल नहीं सकते थे, लेकिन नफ़ी में अपना सर हिला रहे थे कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से हो। ये बात सुनकर भी मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं जानती थी कि चौधरी साहब का बेटा पागल है। उसके मुंह से रालें टपकती हैं, गलियों में लोगों के बच्चों को मारपीट करता है। चौधरी की बात सुनकर न जाने क्यों खुद बहुत मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। चौधरी साहब तो अपना हुक्म सुनाकर चले गए। उन्होंने एक हफ्ते बाद निकाह रखा था। अब्बा तो चारपाई पर पड़े थे। मैं किसको दुख सुनाती, किससे कहती कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो रही है। वो पागल मुझे मार डालेगा। वो तो अपनी बेदर्दी से इतनी मुझे मारता है, उसे समझ ही नहीं लगती कि मैं उसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। और मैं जानती थी कि चौधरी साहब जो कहते हैं वो कर देते हैं। उस निकाह में भी चौधरी साहब की कोई साजिश छुपी थी। उसकी वहशियाना नज़रों से ये बात तो मैं जान गई थी। चौधरी साहब तो हुक्म सुनाकर चले गए, लेकिन हमारी ज़िंदगी में जैसे क़यामत बर्पा हो गई। अब्बा भी बुरी तरह से अपना सर पीट रहे थे। मैं अब्बा का हाथ पकड़कर बोली, अब्बा मैं कल ही आपको यहाँ से कहीं दूर लेकर चली जाऊंगी। अब्बा नफ़ी में सर हिलाते हुए मुझे कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, अब किसी तरह मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनके मुंह के जाविये से मैं अच्छी तरह समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा छोटा भाई भी बहुत परेशान हो गया। मैं रो रो कर बेहाल हो गई। मैं अब्बा की गोद में सर रखकर बुरी तरह से रो रही थी कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही पीछे मुड़ी तो वो वही नौजवान था जो परसों रात हमारे घर आया था। मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठी और बोली, तुम फिर आ गए? धोखेबाज! क्यों सारी दुनिया में धोखे देने पर तुली है? न जाने चौधरी साहब का सारा गुस्सा मैं उस पर उतार रही थी। तभी वो बोला, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मुझे एक ज़रूरी काम पड़ गया था, मैं तुम्हें बिना बताए चला गया, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। इतनी देर से इंसानी दुनिया में हूँ, लेकिन इन लोगों के रवैये मुझे बहुत बुरे लगते हैं। जहाँ इतने अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोगों से भी दुनिया भरी पड़ी है। लेकिन तुम्हें फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। मैं उस चौधरी को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हमेशा याद रखेगा। उस नौजवान की बात पर मैं हैरान हुई और बोली, तुम कौन होते हो हमारे घर के मामलात में बोलने वाले? मेरी परेशानी है, मैं खुद ही निपट लूँगी। तभी वो बोला, मैं तुम्हारा खैर खाऊं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर ले गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब्बा को कुछ सुनाई ना दे रहा हो, ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। अब्बा नीचे मुंह किए बस रोए जा रहे थे। भाई भी कमरे में बैठा बिलक बिलक कर रो रहा था। वो तो जानता भी नहीं था कि हम बाप बेटी किस बात पर रो रहे हैं। वो बच्चा था। हमें रोता देखकर वो रोने लग गया। वो नौजवान मुझे बाहर ले गया और बोला, तुम्हें एक असलियत बताना चाहता हूँ। मेरा नाम महरोज़ है और मैं एक जन्नज़ादा हूँ। मैं तुम्हारे घर के बाहर दरख्त पर पिछले 1 महीने से रिहाइश पजीर हूँ। लेकिन उस दिन सर्दी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मुझे बहुत सर्दी महसूस हुई। इसीलिए मैं इंसानी रूप लेकर तुम्हारे सामने आया। तुम जो अंडे उबाल रही थी वो खाकर सर्दी से बचना चाहता था। मैं तुम्हारे हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ था, लेकिन उस चौधरी को भी अच्छी तरह जान लेना चाहता था। ये तो बहुत खुदगर्ज इंसान है। इसने अस्पताल में नकली दवाइयाँ रखवाई हैं और असली दवाइयाँ फ़रोख्त करके पैसे अपने बैंक में डालता है। और जो नकली दवाइयाँ हैं उन दवाइयों की कंपनी के साथ भी उसने डील की हुई है। वहाँ से भी बहुत सारा पैसा बटोर रहा है। गरीबों का जीना हराम करके रखा है इसने। अब मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम तो जानती हो वैसे भी मेरी मोहब्बत हो,
اس کی اس بات سے مجھے زور کا جھٹکا لگا۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، نہ جانے کیوں مجھے اس سے ذرا برابر بھی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں جان گئی کہ اس دن جو مجھے سایہ نظر آیا تھا وہ یہی ہوگا، کیونکہ وہ انسان نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی وہ بولا، جو تم سوچ رہی ہو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس دن میں ہی تھا جو تالاب کے کنارے کھڑا تھا، لیکن جب تم ڈر گئی تو میں وہاں سے چلا گیا، کیونکہ میں تمہیں مزید ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ میں چودھری کو انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ 1-2 دن تک میں یہ کر لوں گا، اب تم دیکھتی جاؤ۔ لیکن آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو اچھے نہیں لگتے۔ تمہارا تو چہرہ ہنستا مسکراتا اچھا لگتا ہے، اور میں تمہیں ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے کیوں اس جن زادے سے مجھے اتنی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ وہ بولا، آپ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے جواب دیا، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ میرا کوئی اپنا نہیں تھا یہاں جو میری مدد کرتا، ایسے ہی میں اللہ سے مدد مانگ رہی تھی، لیکن اللہ نے تمہیں میرے لیے مسیحا بنا کر بھیجا۔ میں تمہارا شکریہ کس منہ سے ادا کروں؟ تبھی وہ مسکراتے ہوئے بولا کہ اسی خوبصورت سے چہرے سے ادا کرو۔ اس کی اس بات سے میں کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا بولا، اب تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ میں حیران تھی کہ مجھ سے بھی کوئی محبت کرتا ہے، اور وہ بھی ایک جن زادہ۔ میں اس سے بولی کہ میں نے سنا تھا یہ جنات بہت خطرناک ہوتے ہیں، لیکن تم تو بہت اچھے ہو۔ تبھی وہ بولا، جیسے اچھے اور برے انسان ہوتے ہیں ویسے ہی اچھے اور برے جنات بھی ہوتے ہیں، لیکن میں ایک مسلمان جن زادہ ہوں۔ میری باپ نے میری تربیت ایسے نہیں کی کہ میں غریبوں اور بے سہاروں کو تنگ کروں، بلکہ انہوں نے میری تربیت ایسی کی ہے کہ جہاں پر بھی کسی بے بس انسان کو دیکھوں اس کی مدد کروں، خواہ وہ انسان ہو یا جنات۔ اور تم تو ویسے ہی میری محبوبہ ہو، تمہیں میں کسی طور پر دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد مہروز وہاں چلا آیا۔ ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ پورے گاؤں میں شور مچ گیا۔ میں حیران تھی کہ نہ جانے شور کی آواز کیسی آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابا کا دوست بھاگتا ہوا ہمارے گھر آیا۔ اس نے بتایا کہ چودھری کا بیٹا ضیاء الحق بجلی لگنے سے وفات پا گیا ہے، اور چودھری پاگلوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ میں حیران ہوئی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج اللہ نے انصاف کر دیا، مظلوموں کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لے لیا۔ یہ سب مہروز کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ سب مہروز نے کیا ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مہروز چودھری کے بیٹے کی جان ہی لے لے گا۔ تھوڑی دیر بعد مہروز کا ہنستا مسکراتا چہرہ میرے بالکل سامنے تھا۔ تبھی میں اس سے بولی، مہروز تم نے کیا کیا؟ تم نے اسے مار ڈالا؟ مہروز نے جواب دیا، نہیں، میں نے اسے نہیں مارا، بلکہ چودھری نے خود اسے مارا ہے۔ میں حیران ہوئی کہ چودھری نے اسے خود کیسے مارا؟ تبھی مہروز بولا، وہ اپنے پاگل پن کے دورے کی وجہ سے بری طرح باپ کو پیٹ رہا تھا، اسے یہ برداشت نہیں ہوا، اس نے ایک زور کا دھکا بیٹے کو دیا، جس کی وجہ سے وہ بجلی کی ننگی تار کے ساتھ جا لگا، اور وہیں اس کی موت ہو گئی۔ اب چودھری کا انجام دیکھنا کیا ہوگا۔ آج تک جو کچھ غریبوں کے ساتھ کیا ہے اب سود سمیت لوٹانا پڑے گا۔ چودھری مکمل طور پر پاگل ہو گیا تھا۔ اس کی جتنی بھی زمین تھی وہ ساری کی ساری تمام زمینیں مہروز نے اپنے غریبوں میں سب تقسیم کر دی۔ اب وہ انسانی شکل میں پورے گاؤں والوں کو نظر آ رہا تھا۔ سب کو ہم نے یہی بتایا کہ یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، کیونکہ چچا کو یہاں سے گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ان کے بچوں کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ مہروز کی وجہ سے میرے ابا کا علاج بہت اچھا ہو رہا تھا، اور اب وہ چل پھر بھی سکتے تھے۔ پورے گاؤں میں سکون کا ماحول ہو گیا۔ ابا مہروز کے بہت شکر گزار ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ مہروز مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں بھی اس کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو چکی تھی، لیکن وہ ابا سے بات نہیں کر رہا تھا کہ کہیں وہ انکار ہی نہ کر دیں۔ لیکن ایک دن ابا نے خود ہی کہہ لیا کہ مہروز، جب تمہارا کوئی نہیں ہے تو تم میرے بیٹے بن جاؤ، میں تمہاری شادی گلے گلفام سے کرنا چاہتا ہوں۔ مہروز یہ بات سن کر بہت خوش ہو گیا۔ پھر میری اور مہروز کی شادی ہو گئی، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔
کیونکہ مہروز ایک جن زادہ تھا اور میں آدم زادی، لیکن ہم دونوں نے ایک دوسرے کی روح سے محبت کی۔ ایک دن کوہ کاف سے مہروز کے لیے ایک پیغام آیا اور وہ اچانک سے چلا گیا۔ اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن مہروز واپس نہیں آیا۔ میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی، بہت پیسہ تھا کہ ختم ہی نہیں ہوتا، لیکن ایک کمی تھی، مہروز کی تھی۔ ایک دن اچانک سے مہروز آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ان کے کوہ کاف میں کسی کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی اور وہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ خطرہ تھا۔ میں ان کی مدد کے لیے وہاں گیا تھا۔ اب وہ خطرہ ٹل گیا ہے، اب مہروز میرے ساتھ ہے۔ ہم دونوں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم دونوں الگ الگ مخلوق ہیں۔ میرے ابو بھی مہروز سے بہت خوش ہیں۔ میرا بھائی بھی اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ گاؤں میں ہائی اسکول کے ساتھ کالج کی سہولت بھی مہروز کی وجہ سے ہی ہے۔ سب لوگ مہروز کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں اور اس کے شکر گزار ہیں کہ اس کی وجہ سے گاؤں کا سارا نظام بہتر ہو گیا۔ میں مہروز کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔ اب میری زندگی سے ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میں نے مہروز کے ساتھ شادی کر کے کچھ آپ کے جواب کی منتظر گلے گلفام۔